Basta kaon ang isgutan goy, di kita paulahay diha. Busa ato din pangitaon, di nang kusinaha diha. Kana tanan yung nakita goy, 15 plus dishes, pwede na nimong makaon basta imo halang hotdon. Kana tanan imong nakita diha goy sa kantinan nga 149 pesos lang. Ayo ana goy, ug pwede na nimong matilawan tanan. So ato ning pangitaon og dining kusinaha aron matilawan nato og nindot ba ni ilahang mga putahe diha. Maayong gabi, maayong udto, maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi gihapon. Ada karon din sa Tita Kim's Restaurant, Cordoba, Sibugoy. Amo gining gipangita og dinhi dapitang kusinaha kay aron masaksihan nato ang ilahang itulyukan nga 249 pesos lang. Unya makita man ninyo diha goy nga nanay ning lingkod, so na gyud na ngaon diha goy, pero sayo pa kayo minabot goy alas 8 pa na nami dire kay ay ilahang oras dire goy alas 6 to alas 10 ra sa gabi goy. So maong ni sayo gyud mi kay basin daghan og tao og wa nay mahabilin sa ilahang mga putahe goy. So maong ni sayo mi dire og pag-abot na mo dire goy nag-video ko na may music, so ato ning ikat goy basin makapirayta sa dili pa nako ikat dahi goy, gunahan kag account kaon diha goy, bisitaha lang ni at Tita Kim's Restaurant, it all you can, 249 lang, mabusog na ka sa tanan nilang mga putahe goy. Ug daghan kayong salamat diha goy, ayaw in taon kalimot og subscribe sa kuang channel diha goy, og nahinaot ko nga mag-enjoy mo og mabusog mo sa paglantaw bisan pinaagi sa kuang video nga inyong gipakita diha goy. Ug daghan kayong salamat, enjoy watching goy, God bless us all. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe,
try. Unya, daghan kayong salamat sa paglantaw diha, goy. Hinaot nga nabusugsan mo, pinagi sa paglantaw diha sa akong mga video, goy. Nya, nindot gyud ang ilang pagkaon der, goy. Tita Kim's Restaurant at all you can, nara ni diri sa Cordoba, Cebu, goy. So, daghan kayong salamat, goy. Ug ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Genomit Mix TV. Maraming salamat. God bless us all. It was tonight.